Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu dans une autre nouvelle vidéo. إذا قبل ما ندخلو لا فيديو جديد غادي نديرو واحد التذكير بسيط على لا فيديو اللي فات اللي كان لا كونسون تي اللي شفنا فيه كيفاش كنطقو تي فوقاش كتنطق ت سي إلي سويفي باغ إي فوقاش كتكون تي ميي وكذلك كيفاش كتنطق تي إلا كان قبل منها أو اللي كتولي لو سون إي. La vidéo d'aujourd'hui sera sur le son E et le son E. Donc, on va voir la différence entre ces deux sons. Le son E peut s'écrire de plusieurs façons différentes. إذا هاد le son E كنقدروا نكتبوه بطرق مختلفة. نقدروا نكتبوه E accent grave, E accent circonflexe, AI, AI, le I avec accent circonflexe, EI ou bien E plus deux consonnes. يعني E متبوع بحرفين ساكنين. لي كونسون هما الحروف الساكنة. إذا هاد لو سون إي كنقولو عليه اوفير. غادي نشوفو دي زيكزامبل باش نعرفو علاش كنقولو هاد لو سون إي اوفير. باغ اكزومبل مير ريغل فخير. إذا هاد لي او كلهم عندهم اكسون غراف. نشوفو d'autres exemples avec E accent circonflexe. Forêt, fête, tête. إذا لاحظوا معايا forêt, fête, tête avec accent circonflexe. Des autres exemples. Maison, fraise, maître. إذا maison avec AI, fraise aussi avec AI, maître aussi avec AI. Donc هنا كتكتب AI ولكن كنطقوها A. Par exemple, neige, reine, seize. هاد لي مو لاحظوا باش كيتكتبوا ب EI. كيتكتبوا ب EI ولكن هاد ال EI كتنطق A ouvert A. شفنا كذلك E plus deux consonnes. Par exemple, belle. لاحظوا عندي deux L après E. عندنا deux L après E. Deux consonnes. Belle. Veste. ST. Deux consonnes. Terre. Donc إلا كانت E متبوعة ب deux consonnes aussi كتنطق A. Il y a aussi les mots ménaré, pied, accès. Ménaré à la fin ET. شفنا في الدرس اللي فات بلي ET aussi كتنطق A. Pied ED aussi كتنطق A. Accès ES aussi كتنطق A. Maintenant le son E. Le son E peut s'écrire de plusieurs façons différentes. إذا حتى هو كنقدروا نكتبوه بطرق مختلفة. E accent aigu. Maintenant عندنا accent aigu. ER E accent aigu E double E الأولى عندها accent aigu و EZ. هادو كلهم كيتنطقوا A ولكن هنا le son est fermé. A comme école, vélo, كافي. اذا هنا لا بغينا نقولوا ما كنجروش هذيك اي بزاف. اي ايكول في فيلو كافي avec او accent aigu. هذا accent هادي aigu. D'autres exemples comme le nez EZ. هانتوما كتلاحظوا بلي à la fin de ces mots il y a EZ حتى هما كيتنطقوا A. Le nez. Écoutez, chez. شوفوا d'autres exemples. Manger, jardinier, cahier. إذا هنا شنو كنلاحظوا بلي ER حتى هي كتنطق A. Le son est fermé. Manger, jardinier, cahier.
Les mots se terminant par ER sont généralement des verbes. إذا كنلاحظوا باللي دائما فاش كنلقاو شي كلمة كتسالى ب ER بصفة عامة، ولكن كاينين حالة استثنائية كيكون هاد لو فيرب هذا c'est un verbe du premier groupe. إلا كان عنده ER à la fin وكان la nature ديال هاد لو mot un verbe كيكون غالبا un verbe du premier groupe. نكملوا les exemples du son E. Année avec deux E, la première E avec un accent aigu. Année, poupée, épée. Année, سنة. poupée, دمية. épée, سيف. إذا لاحظوا باللي كلهم كيتسالاو deux E accent aigu اللي كتنطق A. Maintenant غادي نشوفوا des exemples اللي نقدروا نلقاو فيهم le son est fermé et le son est ouvert. Par exemple, élève, élève. E الأولى عندها accent aigu, E الثانية عندها accent grave. Élève. Maîtresse avec AI, le I avec un accent circonflexe. Maîtresse. Répondez, répondez. Liberté, liberté. Faire, faire. Été, fenêtre, pompier. إذا هكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. Merci pour votre attention. مع السلامة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.